चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको आइंदा वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर हिम्मत है तो शेर बन जाए। शेर को बहादुरी की अलामत माना जाता है। जंगल का बादशाह शेर होता है। बचपन से बच्चों के ज़हनों में भी यही डाला जाता है कि शेर जैसे बनो, शेर जैसे बहादुर, शेर जैसे ताकतवर। और नतीजा ये होता है कि हम शेर को अपने ज़हन पे सवार कर लेते हैं और सोचते हैं हमने शेर जैसा जरूरतमंद और शेर जैसा ताकतवर बनना है। बच्चों की कहानियां जब पढ़ते हैं तो इसमें भी शेर वाफर मिकदार में पाया जाता है। कभी शेर दिल जवान की सूरत में और कभी टार्जन की कहानियां हो तो इसका शेर से मुकाबला। कोई जंगल में अगर जा रहा हो तो इसके सामने शेर का आ जाना। हमारे बचपन में शेर बहुत ज़्यादा होता है। हमारा वास्ता इससे पड़ता है, हमें बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है। ये सब गायबाना ही होता है। हकीकी ज़िंदगी में हम शेर को नहीं देख पाते। कुछ खुशनसीब ऐसे होते हैं जो लकी रानी सर्कस या फिर चिड़ियाघर में शेर की ज़ियारत कर लेते हैं। मैंने भी चिड़ियाघर में शेर देखा था, इसके बाद लकी रानी सर्कस में भी। लेकिन इन शेरों को देख के मायूसी हुई क्योंकि ये वो शेर नहीं थे जो बहादुरी और ताकत में अपनी मिसाल आप थे। ये तो कैद शेर थे जो इंसान की ताकत के आगे बेबस थे, इसके इशारों पे नाचते थे। लेकिन देखा जाए तो शेर की ज़िंदगी बड़ी आसान सी होती है। जैसे कि शेर जंगल में राज कर रहा होता है, जिस तरफ इसका दिल करता है वो चला जाता है और बस पूरे दिन में इसे कोई ना कोई शिकार करना होता है किसी जानवर का। ये इसकी मर्ज़ी पे होता है कि कौन इसके सामने आ जाता है। हरन, बारहसिंगा आता है या वो किसी खरगोश को पकड़ देता है या किसी जंगली गाय या बकरे पे हमला कर देता है। कभी वो टेस्ट के हिसाब से शिकार करता है, कभी मौके के हिसाब से। इसे शिकार करना होता है। शिकार करके इसको खाने के बाद वो किसी जगह मज़े से लेट जाता है, आराम करता है। आराम करके फिर दिल करे तो सैर करने चला जाता है, सैर करता रहता है। इसके बाद फिर अपनी बेगम साहिबा यानी कि शेरनी के साथ बातें वगैरह करता है। कुछ रोमांस का मूड हो तो रोमांस चालू हो जाता है। इसके बाद वो फिर सो जाता है। रोज़ाना की इसकी बस यही मसरूफियात होती हैं, जबकि इसके मुकाबले में इंसान की ज़िंदगी बड़ी अजीबोगरीब और दुश्वार सी है। बचपन में फ़िक्रों से तो आज़ादी होती है, लेकिन पढ़ाई भी तो एक मुसीबत होती है। पढ़ना पड़ता है, रट्टे लगा के वो फार्मूले याद करता है। कभी केमिस्ट्री इसके दिमाग में नहीं घुसती, केमिस्ट्री के फार्मूले और फिज़िक्स के फार्मूले भूल जाता है। तो कभी रियाजी जैसे खुश्क मजमून के हाथों तंग होता है। फिर अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है तो वो बस मुंह देखता रह जाता है कि ये है क्या चीज़, एक पराई ज़बान जिसका ना कोई सर है ना पैर है, और वो भी लाजमी पढ़नी पड़ती है जिसे वो पढ़ ही नहीं पाता, इसलिए कि इसके टेंस इसके लिए अजनबी होते हैं। टेंसों का गोरख धंधा इसकी समझ से बाहर होता है। जैसे तैसे करके रट्टे मार के वो पढ़ाई कर लेता है और फिर किसी नौकरी की तलाश में लग जाता है या किसी कारोबार के लिए हाथ पाँव मारता है। नौकरी ढूंढना भी बड़ा मुश्किल होता है। किस्मत से सरकारी नौकरी मिलती है और प्राइवेट नौकरी भी किस्मत से ही मिलती है। और कारोबार के लिए तजर्बा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। छोटा मोटा कारोबार करना तौहीन होती है और बड़े कारोबार के लिए सरमाया नहीं होता। और अगर इत्तेफाक से कहीं सरमाया मिल भी जाए तो ना तजर्बेकारी की वजह से डूब जाता है। तो जब तक ये माशी सूरत हाल बेहतर नहीं होती तब तक अकेलेपन का अजाब सर पे मसलत रहता है। शादीशुदा जोड़ों को देख के दिल पे जो आरा जलता है, इससे तेज़ आरा दुनिया में कहीं भी नहीं है। शादियों में शिरकत करना भी कोई आसान नहीं होता। दूल्हे को देख के दिल करता है कि इसे उठा के खुद बैठ जाएं, या किसी वजह से शादी रुक जाए, दूल्हा भाग जाए और हम इसकी जगह शादी के लिए तैयार हो जाएं और शादी खाना आबादी हो जाए। लेकिन क्या किया जाए, रोज़गार में खुद कफील होने के बाद ही शादी होती है। तब तक जज्बात बहरे मुंजमद शुमाली जैसे हो जाते हैं। शादी के बाद कुछ अरसा हवाओं में उड़ते हैं, रावी चैन ही चैन, सुकून ही सुकून लिखता है। फिर बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों को पालना और फिर घर के सौदे लेके आना, बिजली के बिल देना, गैस के बिल देना, मोटरसाइकिल या गाड़ी में पेट्रोल डलवाना, फिर बेगम के लिए मेकअप का सामान लेना, इसे शॉपिंग करवाना, इसके अखराजात बर्दाश्त करना, और इन सब के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद गवर्नमेंट को भी बात बात पे टैक्स देना। शेर इन तमाम मुसीबतों से आज़ाद होता है। बच्चों को पढ़ाना, इनको स्कूल छोड़ने जाना, स्कूल से लेने जाना, बेगम को लेके ससुराल जाना, बेगम के बने हुए बदमज़ा खाने भी हंस हंस के खाना, फिर बेगम के ताने भी सुनना, इसकी डांट बर्दाश्त करना,
دفتر میں باس کی ڈانٹ بھی ہنستے ہوئے سہ جانا، ساتھی کولیگز کا مذاق برداشت کرنا، اور پھر کبھی کبھی انتہائی ضرورت کے وقت بھی چھٹی نہ ملنا۔ بڑی مشکل سے سارے اخراجات پورے کرتے ہوئے سسرالی رشتہ داروں اور دوست احباب کی آنے والی بے وقت شادیوں پہ بھی کپڑے بنانا، ان کو پیسے دینا، پھر بہن بھائیوں کی شادیاں کرنا، اور جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں سکون کا سانس تب بھی نہیں آتا۔ اس وقت تک اپنے بچے جوان ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کی شادیاں کرنا اور اگلا مرحلہ بچوں کے بچوں کو سنبھالنا، ایک بار پھر سے بچوں کے بچے ہو جانے کے بعد ایک بار پھر سے وہی پرانی ڈیوٹیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں جو اپنے بچوں کی دفعہ ہوتی ہیں، اور ان کی شادیاں ہو جانے کے بعد پھر بچے بھی پہلے جیسے نہیں رہتے، بہوؤں کے تانے اور اعتراضات بھی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اتنی عمر ہو جانے کے بعد کبھی کھانسی نہیں رکتی تو کبھی گھٹنوں میں درد ہونے لگ جاتا ہے، چلا نہیں جاتا، نظر کمزور ہو جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سامنے کون کھڑا ہے یا پھر کوئی ستون ہے، آنکھوں کا آپریشن کروانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی اشیاء خوردونوش کے ریٹ بڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ دل کی دھڑکن بھی بڑھ جاتی ہے اور اخلاق بھی متاثر ہوتا ہے۔ گراں فروشی پہ حکومت اور اس کے ذمہ داران کو گالیاں دینے کے سوا انسان کچھ کر بھی نہیں سکتا، بے بسی کے گھونٹ پی کے رہ جاتا ہے، جبکہ شیر ان تمام فکروں سے آزاد ہے۔ اس کی زندگی میں بس یہی ہوتا ہے کہ شکار خود کرے، پھر اپنے بچوں کو شکار کرنا سکھا دے، اور باقی موجیں ہی موجیں۔ نہ بجلی کے بلوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، نہ مہنگائی اس کا خون سکھاتی ہے، نہ ہی اس کو جنگل میں رہنے کا ٹیکس دینا پڑتا ہے، نہ ہی اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اس کے بچے اسکول کیسے داخل ہوں گے۔ البتہ اگر بیگم سے اس کی بے عزتی ہوتی بھی ہے، باتیں سننی بھی پڑتی ہیں، تو وہ اسے ہی پتہ ہوگا، کیونکہ ہم تو اس کی زبان جانتے نہیں جو معلوم ہو۔ صرف ایک ستم جو آج کل اس پہ ڈھایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ نیشنل جیوگرافک چینل والے گھوم رہے ہوتے ہیں جنگلوں میں، تو اس کی پرائیویسی بھی متاثر ہوتی ہے۔ بس یہی ایشو ہے اسے، اور تو کوئی ٹینشن نہیں، لیکن شاید اسے اس کی بھی فکر نہیں ہوگی۔ وہ جنگل کا بادشاہ ہے اور ہم ٹھہرے مظلوم انسان۔ دل تو کرتا ہے کہ شیر والی زندگی ہو جائے، وہی زندگی اپنا لیں، لیکن مجبوری ہے۔ شادی شدہ ہو کے بندہ شیر نہیں بن سکتا، اور بنے بھی تو چڑیا گھر والا یا سرکس والا شیر بنے گا۔ جیسے ایک بار ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ سارے لوگ ایک بڑے سے میدان میں آ جائیں، مجھے کچھ کہنا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے تو اس نے کہا، جو لوگ اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں وہ کھڑے رہیں، اور جو بیوی سے نہیں ڈرتے وہ سامنے بنے سٹیج پہ آ جائیں۔ تو سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، صرف ایک جانباز جا کے سٹیج پہ کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس نے تعجب سے پوچھا، اچھا تو تم ہو وہ مرد مجاہد جو بیوی سے نہیں ڈرتے؟ ویسے بتاؤ تو صحیح کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تم اتنے بہادر ہو کے بیوی سے نہیں ڈرتے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور بادشاہ سے بولا، بادشاہ سلامت ذرا پاس آئیں، میں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ بادشاہ اس کے قریب گیا تو اس کے کان میں بولا، بادشاہ سلامت مجھے میری بیوی نے کہا ہے کہ تم اسٹیج پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے میں یہاں آ کے کھڑا ہو گیا۔ سننے میں اچھا لگتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے، لیکن حقیقت میں بات یہی ہے کہ اس گھرانے کا سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے جہاں پہ مرد کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور بیویاں اپنی مرضی چلاتی ہیں۔ ٹیپو سلطان نے بھی کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے، اگر ہمت ہے تو شیر بن جائیں، اصلی والے، سرکس والے نہیں۔